मंजूर फरमा अल्लाह तेरी पक्को की तमाम बड़ा शुक्र कबूल मंजूर फरमा अल्लाह की तरफ सवाब और हदिया दी अल्लाह हमने नबी दिल को दो दिया पहुंचाया दे ऐ अल्लाह तमाम अंबिया औलिया शुहदा सिद्दीकीन सालिकीन तैरो तरीका औलिया किराम मुगलर अरवाह बकरूरे पहुंचाया दे आज पूरी तरीका नक्शबंदी मुजद्दिदी आलिया तमाम पीर पीरान Kiro Mursidi Maizan Duri Allah berarti kita guru bayi bab tu para hamalan kesini kaya Allah Allah berkabar masih bayar bahur kabar rumah tengah pada kita suam repot saya deh Ayah Allah dan tanah terjat terus tiap terpulang beri ya Allah Allah dan tanah zikir saya tu beri hasanat bertanya tilah Allah berarti bayi bab Allah hayat itu berada Amin Ayah Allah sehat kamil terus diharapkan bermawi ya Allah Ayah Allah berarti berarti bernur hidayat Ayah Allah guzurta din dekir wajah zaniya wazaniya buziya nabuziya dekhaya lukaya tumi muni borzato naburbani buri gaiti ya Allah Ayah Allah ini yang guna manusia kita terle apne muni syaki ya Allah Ayah Allah guna shifa azimna rahmatur guna shifa lana ya Allah Ya Allah ya Rahman Rahim Allah berarti dikir tamam sana hodana kata kusuri ne maaf kori de Ya Allah baqi to din hayat ya Rabbu Abu Damdal gulabi kanu baraya to bidara ki ya Allah Ya Allah berar markhandan wa barakhandan aur tamam portegan aur zare bakshi de ya Rahman Rahim Ya Allah iskuri mahfil korte kiya zaye jitro hamesha jo korte shirki diso ya Allah Ya Allah আপনার বন্ধা উপর সামনে আমি পেশ করি লাইলাম ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ যাইতে উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষি দিছে तमाम ওর দিলর নেকা যাই মুসলমানদের পুরা কাজ করি ইয়া আল্লাহ দেবুরে বেমার আদর লাগি দোয়া চাইছে ইয়া আল্লাহ तमाम বিমারে শিফায়ে আজিলা কাফিলা নসিব খাস করি ইয়া আল্লাহ আমার সব কিবলা রুহানিয়া খাওলাদি ইয়া আল্লাহ Allah Master Abdul Wahid Samur Alam Dhruv Abdul Rahman Master Bukan Bro Allah Rozat tu bhai aino bol Allah badiye kore bemariya zariya Allahumma amin Ya Allah one kaya haji roi te baroi na bol bariya Ya Allah barde ko jani to karane ya Allah ya haji roi te baroi na duar dorgal tu baroi na Ya Allah tamam alam dhruv re apne mujhe rahman karo सेहत काबिल तंदुरुस्ती कराता गनबरी दे या आय अल्लाह या रहमान रहीम अल्लाह रखे कुरगडो अटकैला भी आपने मुनि में दान दया दे या अल्लाह अल्लाह और अटकैल गाडो पर आपने मुनि में सुटाया दे अल्लाह रबाबी और रबाब रे दूर भरी दे बेरोजगार पर हलाल रुजी दिया दे नबी और परवर बढ़तो दे वसीला दिया दे परेशानी अवलर परेशानी दूर भरी दे शांति अवलर तबे शांति दिया ऐ अल्लाह या रहमान रहीम अल्लाह या मुअमिन अलमदी अल्लाह दरबारी जाने वाला मेहमान होला सुन जवाब ऐ अल्लाह दरबार राती यार भूल या तो बितवार बड़े दावत कर बोलसो अल्लाह मानुष बोलो आसुई रास्ता पास उबरा आदाय बुरिया दुआर बड़ी दुदारा किया दुआर बड़े दिफ्तार बुरिया दुआर बड़े तेरी बुरिया दुआर गोटे सामने लिया तहज्जुद नमाज के आदाय बुरिया अल्लाह इजुल्ला मानुष अल्लाह उरा गुनाहगार कताकार सियाकार बुरिया अल्लाह ay Allah तुम्हारी दवायार बंदा उबर खातिर तुम्हार बड़ी मेहमान उबर खातिर Allah उरे अपने बड़ी कबूलर मंजूर फरमाओ Allah उरे हमारी ज़रूरियत उरे अपने बड़ी में पूरा करो ay Allah या रहमान रहीम Allah सामने अपने निर्वास कर सुनने का मौला Allah वाला मानुष होगा ना दर्द का प्रतिनिधित्व करो
যারা যারা দেশ এবং দেশের মাঝে আল্লাহ শান্তি প্রতিষ্ঠিত কথা মানুষ সকল তুমি আমরা প্রতিনিধি বানাইয়া দেও আল্লাহ জালিম চিতমগার হলে তুমি আমরা রাবর আপনার মুক্তদা বানাইও না ইয়া আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন আল্লাহ আমরার জান ওয়াল ইজ্জত আবরু দৌলত ইমান আমান খুদার আকিদার কফিলার জমিল আপনি ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين يا الله Allah syukur dari Maula Allah kodi khabar wazi atkai le Mahmud Allah তুমি ও মালিকের কাছে খুশি আছে মালিককে বলো কর লোকে নাই আছে বানাইতে পারবা আল্লাহ তোমার বন্ধা বারে বারে দুয়ার দরখাস্ত করো ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তুমি ডুবাই নাও বন্ধা একবার দাও ভাইয়া দিলাও রে আল্লাহ তুমি ডুবাই নাও বন্ধা তুমি বাসাইয়া দেও ইয়া আল্লাহ আল্লাহ তোমার বন্ধা যদি কামর মাঝে উপকৃত হইতে পারেন আল্লাহ তোমার হবিবর দরজা উপকৃত লোকে হই করে বাবা আয় আল্লাহ এই মাদ্রাসাতে দর্শক পূর্ণ কাম আছে আপনার কুদরত থেকে আপনার গাইবি কাদারাত থেকে সাহায্য করবো আপনার বন্ধা বান্দি ওগুলোর দিলটা মতওয়াজ্জা খান ভরি দেও আল্লাহ এখানে মুআল্লিমিন মুতা আল্লাহ ইয়া রহমান রাহিমিন আল্লাহ এখানে মুআল্লিমিন মুতাআল্লিমিন আরাকিন तमाम রে তোমার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর খান করো ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ যত রকমের সাহায্য সহযোগিতা করে तमाम রে তুমি দুনিয়া আখিরাতে সাহায্য খান করো আল্লাহ রব্বি গফির ওয়া রহমাতুকা খায়রুর রাহিমিন আমিন আমিন আমিন